बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की नई उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 11 भेड़िया, जो उर्दू की किताब का आखिरी सबक है, आज उसके मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ हैं फ़ारूक सरवर। फ़ारूक सरवर अंग्रेज़ी, उर्दू और पश्तो ज़बान के लिखारी हैं। यहाँ पर ज़िक्र भी है 12 किताबें पश्तो की, 4 उर्दू की और 1 किताब अंग्रेज़ी की। यानी पश्तो, उर्दू और अंग्रेज़ी में उन्होंने किताबें तसनीफ़ की हैं, लिहाजा वो अंग्रेज़ी, उर्दू और पश्तो ज़बान के लिखारी हैं, यानी इन ज़बानों में लिखने वाले हैं। दूसरी उनकी इम्पॉर्टेंट जो खसूसियत है या कारनामा है वो ये है कि वो पेशे के लिहाज से वकील हैं। 1991 में कोयटा ही में कानून की प्रैक्टिस शुरू कर दी और आज तक इसी पेशे के साथ वाबस्ता हैं। इसके अलावा लिखने लिखाने का ताल्लुक़ चूँकि उनका पसंदीदा है, तो रोज़नामा जंग, कोयटा समेत कई अखबारात में कालम नगार भी हैं। आज हम फ़ारूक सरवर का तारुफ पढ़ेंगे कि वो कौन है। विलादत 25 मई 1963, यानी कि 25 मई 1963 उनकी तारीख पैदाइश है और अभी वो ताहयात हैं, यानी अभी वो ज़िंदा हैं। फ़ारूक सरवर सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में पैदा हुए। उन्होंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा से एमए इंग्लिश करने के बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोयटा से एलएलबी का इम्तिहान पास किया। 1991 में कोयटा ही में कानून की प्रैक्टिस शुरू कर दी और आज तक इसी पेशे के साथ वाबस्ता हैं। यानी कोयटा में कानून की प्रैक्टिस शुरू की और आज तक इसी पेशे के साथ वाबस्ता हैं और सेशन कोर्ट कोयटा और बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोयटा में बतौर एडवोकेट काम करते हैं। डियर स्टूडेंट, सेशन कोर्ट ज़िला की सतह पर होती है और बलूचिस्तान और हाई कोर्ट जो है वो सूबाई सतह पर होती है। तो ज़िलाई सतह पर और सूबाई सतह पर वो बतौर एडवोकेट काम कर रहे हैं। फ़ारूक सरवर को कहानियाँ लिखने का शौक़ बचपन ही से था। तादमे तहरीर उनकी 17 किताबें छप चुकी हैं। यानी तादमे तहरीर से मुराद लिखने के वक्त तक, जब तक वो अच्छा लिख सकते हैं उस वक्त तक अभी उनकी 17 किताबें छप चुकी हैं, यानी शाया हो चुकी हैं, जिनमें से 12 किताबें पश्तो की, क्योंकि वो दारुल हुकूमत कोयटा में पैदा हुए, तो कोयटा बलूचिस्तान का है, तो इसलिए जो पश्तो ज़बान है उनसे उनकी वाक़फ़ियत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी मादरी ज़बान जो है वो पश्तो है, लिहाजा उन्होंने उस ज़बान में किताबें ज़्यादा लिखी हैं। 4 उर्दू की और 1 किताब अंग्रेज़ी की है। इन्हें उनकी अदमी खिदमात की बिना पर 3 बार हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से बेहतरीन किताब के इनाम का और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से
پرائڈ آف پرفارمنس کا حقدار قرار دیا جا چکا ہے۔ 3 بار حکومت بلوچستان کی طرف سے بہترین کتاب کے انعام کا اور حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس کا حقدار قرار دیا جا چکا ہے، اور وہ اکادمی ادبیات اسلام آباد کی جانب سے خوشحال خان خٹک ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں۔ اکادمی ادبیات ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک ادارے کا نام ہے جو کہ زبانوں کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے پشتو، اردو اور انگریزی زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں اور اکادمی ادبیات بھی ہے، وہ زبانوں کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے، تو اسی وجہ سے ان کی انہی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے خوشحال خان خٹک ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے۔ فاروق سرور بڑے اوصاف کے حامل لکھاری ہیں، بہت زیادہ خوبیوں کے مالک ہیں۔ وہ بیک وقت افسانہ نگار، ناول نگار، کالم نگار، مترجم اور ریڈیو ٹی وی ڈراموں کے آرٹسٹ بھی ہیں۔ یعنی وہ افسانہ نگار چھوٹی کہانیاں لکھنے والے، شارٹ سٹوری رائٹر، ناول نگار لمبی طویل کہانیاں لکھنے والے، کالم نگار اخباروں میں کام کرنے والے، اخباروں میں لکھنے والے، مترجم دوسری کتابوں کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنا، اور اس کے علاوہ ریڈیو ٹی وی ڈراموں کے آرٹسٹ بھی ہیں۔ ان کی پشتو افسانوں سے ترجمہ شدہ اردو کتاب کا نام ندی کی پیاس ہے۔ پشتو افسانوں سے ترجمہ شدہ جو افسانے انہوں نے پشتو میں لکھے ہیں، ان کا ترجمہ اردو کی کتاب ندی کی پیاس میں کیا گیا ہے، اور شامل کتاب افسانہ بھیڑیا اسی کتاب سے مستعار ہے۔ یہ ایک علامتی افسانہ ہے جس میں انسانی جذبات کا باکمال اظہار ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، علامتی افسانہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بھی ہے ان کے تعارف میں، علامتی افسانہ نگار ہیں۔ علامتی افسانہ وہ افسانہ ہوتا ہے جس میں مصنف اپنی بات کو کسی علامت کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ وہ خود پیغام نہیں دینا چاہتا، بلکہ اس علامت کو سامنے رکھ کر پیغام دیتا ہے اور پڑھنے والوں کو گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اس علامت کے ذریعے سے مصنف کے مقصد اور اس کے نظریے تک پہنچ سکیں۔ بعض قارئین یعنی پڑھنے والوں کو یہ افسانہ اس قدر پسند آیا کہ مصنف نے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا ہے۔ ان کی دوسری تصانیف میں دریا، لیو، سکاروائی، ادب سر، ساگوان اور مجرم شامل ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مصنف کے متعلق مختصر جوابی سوالات جو کہ بورڈ کے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں انتہائی اہم ہیں، لہٰذا ان کو مصنف کے تعارف کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نام ہے فاروق سرور، ولادت ہے 25 مئی 1963، سبق نمبر ہے 11، بھیڑیا، ماخذ ہے ندی کی پیاس اور صنف ہے افسانہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں ہم نے مشکل الفاظ کے معنی اس دفعہ نہیں لکھے کیونکہ مصنف کا تعارف انتہائی آسان تھا اور اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں تھا جس کے لیے معنی کی ضرورت پڑتی، لہٰذا صرف سوالوں کے جوابات ہی تیار کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے،
फारूक सरवर कब और कहाँ पैदा हुए? फारूक सरवर 25 मई 1963 को सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में पैदा हुए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तारीख को पॉइंटर के साथ लिखा है और इसी तरीके से इलाके के नाम को भी। जब आप पेपर तैयार करेंगे या लिखेंगे तो आपने पेपर के अंदर भी इसी तरीके से जो अहम तरीन वाक़यात होंगे उनको आपने दूसरे सही के साथ लिखना है। यानी अगर आप पेन के साथ लिख रहे हैं, ब्लू पेन के साथ, तो अहम वाक़यात की तरफ इशारा करने के लिए आप उनको ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखकर हाईलाइट कर सकते हैं। ये नंबर हासिल करने की एक अच्छी टेक्निक है। फारूक सरवर ने तालीम कहाँ से हासिल की? फारूक सरवर ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा से एमए इंग्लिश करने के बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी का इम्तिहान पास किया। नेक्स्ट सवाल है, फारूक सरवर ने कानून की प्रैक्टिस कब शुरू की? फारूक सरवर ने 1991 में 1991 में कानून की प्रैक्टिस शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फारूक सरवर बतौर एडवोकेट कहाँ काम करते हैं? फारूक सरवर बतौर एडवोकेट कहाँ काम करते हैं? फारूक सरवर सेशन कोर्ट कोयटा और बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोयटा में बतौर एडवोकेट काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुसन्निफ के तारुफ से मुतालिक फारूक सरवर की कितनी किताबें छप चुकी हैं? फारूक सरवर की 17 किताबें छप चुकी हैं, जिनमें से 12 किताबें पश्तो की, 4 उर्दू की और 1 किताब अंग्रेज़ी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फारूक सरवर कैसे लिखारी हैं? फारूक सरवर कैसे लिखारी हैं? फारूक सरवर बड़े औसाफ के हामिल लिखारी हैं। वो बैक वक्त अफसाना निगार, नावल निगार, कॉलम निगार, मुतरजम और रेडियो टीवी ड्रामों के आर्टिस्ट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फारूक सरवर को अकादमी अदबियात इस्लामाबाद की जानिब से कौन सा अवार्ड मिला? जवाब है, फारूक सरवर को अकादमी अदबियात इस्लामाबाद की जानिब से खुशहाल खान खटक अवार्ड मिला। इम्पोर्टेंट लफ्ज़ था, अवार्ड का नाम था, लिहाजा इस लफ्ज़ को ब्लैक पॉइंटर के साथ और कामा के अंदर लिखा है। पेपर में भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फारूक सरवर की तसानीफ के नाम बताएं। फारूक सरवर की तसानीफ में दरिया ब्लैक पॉइंटर के साथ और कॉमा के अंदर, लयू ब्लैक पॉइंटर के साथ और कॉमा के अंदर, स्कारवाई, अदब सर, सागवान, नदी की प्यास और मुजरिम शामिल हैं। डियर स्टूडेंट, अब तक हमने जितने भी मुसन्निफ के तारुफ पढ़े हैं, हर तारुफ में एक नए अंदाज में मुसन्निफ की तसानीफ के नाम लिखे हैं। आप जब पेपर में सवाल आएगा तसानीफ से मुतालिक या कोई इस तरह जिसमें बहुत ज़्यादा आपने किताबों के नाम या चीज़ों के नाम वगैरह लिखने हैं, तो आप तमाम मुसन्निफ के तारुफ में लिखे गए इस तरीके के नामों को देख सकते हैं। हर एक का अंदाज़ अलग अलग है और आप इसी अलग अलग और मुनफरिद अंदाज के साथ जब लिखेंगे तो यही चीज़ आपको आगे कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। नेक्स्ट सवाल है, अलामती अफसाना किसे कहते हैं?
یہ سوال مصنف کے تعارف میں تھا کہ وہ علامتی افسانہ نگار ہیں۔ علامتی افسانہ وہ افسانہ ہے جو براہ راست حقیقت بیان کرنے کی بجائے کسی علامت کے ذریعے اپنے پیغام یا موضوع کو بیان کرتے ہیں، یعنی براہ راست بات نہیں کی جاتی بلکہ کسی علامت کے ذریعے سے پیغام واضح کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں پڑھنے والے شخص کو کہانی کے اندر چھپے ہوئے گہرے معانی تک پہنچنے کے لیے علامات کا سراغ لگانا ہوتا ہے۔ قاری کو بہت غور و فکر کے ساتھ کہانی کو پڑھنا ہوتا ہے اور علامت کے ذریعے سے اس کہانی کے معنی اور مطلب تک پہنچنا ہوتا ہے کہ مصنف اس علامت کے ذریعے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اسے علامتی افسانہ نگار کہتے ہیں۔ جیسا کہ سبق بھیڑیا ہے، یہ علامتی افسانہ نگار ہے جس میں انسانی جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر مثال دی گئی ہے علامتی افسانہ نگاروں کی وضاحت کے لیے۔ اجڑا ہوا باغ، اگر کسی افسانے میں یا کسی کہانی میں اس کا ذکر ہے تو وہ زوال کی علامت کو ظاہر کرے گا۔ اسی طریقے سے کسی کہانی کے اندر کبوتر یا فاختہ کا ذکر ہے تو یہ چیز امن کی علامت کو ظاہر کرے گی۔ تو اس طرح کی علامات کے ذریعے سے علامتی افسانہ نگار جو ہیں وہ اپنا پیغام واضح کرتے ہیں اور سمجھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو گہرے ذہنی غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ان علامات کے ذریعے سے مصنف کے نقطۂ نظر کو پہچان سکیں اور سمجھ سکیں۔